ॐ नमो भगवते वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अथ तृतीयस्कन्धे त्रयोदशोऽध्यायः। सुगुवाच निशम्यवाचं वदतो मुने पुण्यतमां नृप भूयः प्रपक्ष कौरव्यो वासुदेव कथाधृतः। विदुर्वाच स वै स्वायम्भुवः सम्राट् प्रियः पुत्रः स्वयम्भुवः प्रतिलभ्य प्रियां पत्नीं किं चकार ततो मुने चरितं तस्य राजर्षेरादिराजस्य सत्तम ब्रूहि मे श्रद्धधानाय विश्वक्सेनाश्रयो ह्यसौ श्रुतस्य पुंसां सुचिरश्रमस्य नरमञ्जसा सूरिभिरीडितोऽर्थः यद्यद्गुणानानुश्रवणं मुकुन्दपादारविन्दं हृदयेषु येषां। श्रीशुकुवाच इति ब्रुवाणं विदुरं विनीतं सहस्रशीर्षणश्चरणोपधानं प्रहष्टरोमा भगवद्कथायां प्रणीयमानो मुनिरभ्यजष्ट। मैत्रेय उवाच यदा स्वभार्या साकं जाता स्वायम्भो मनुः प्राञ्जलिप्रणतश्चेदं वेदगर्भमभाषत त्वमेकः सर्वभूतानां जन्मकृद्वृत्तिदः पिता अथापि न प्रजानां ते शुश्रूषा केन मा भवेत् तद्विदेहि नमस्तुभ्यं कर्मस्वीड्यत्यात्मशक्तिषु यत्कृत्वे यशो विश्वमुत्र च भवेत् गतिः। ब्रह्मोवाच प्रीतस्तुभ्यमयं तात स्वस्तिस्ताद्वां चितीश्वरा यन्निर्वलीकेन हृदा साधिमेत्यात्मनार्पितम् एतावत्यात्मजैर्वीरकार्याय पचतिर्गुरौ शक्त्या प्रमत्तैर्गृह्येत् सादरं गतमत्सरैः स्वत्वमस्यामपत्यानि सदृशान्यात्मनो गुणैः उत्पाद्य सासधर्मेण गाम्यज्ञैः पुरुषं यजः परं शुश्रूषणं मह्यं स्यात् प्रजारक्षया नृप भगवांस्ते प्रजा भर्तुर्हृषिकेशो न तुष्यति येषां न तुष्टो भगवान् यज्ञलिङ्गो जनार्दनः तेषां श्रमो ह्यपार्थाय यदात्मानादृतः स्वयं अनुर्वाच आदेशेऽहं भगवतो वर्तेयामि वसूदन स्थानं त्विहानुजानीहि प्रजानां मम च प्रभो यदोकः सर्वसत्त्वानां महीमग्नामहं भजे अस्या उद्धरणे यत्नो देवदेव्या विधीयताम्। मैत्रेय उवाच परमेष्टि त्वपां मध्ये तथा सन्नामवेक्ष्यगां कथमेनां समुन्नेस्य इति दध्यौ धिया चिरं सृजतो मे क्षितिर्वार्भिः प्लाव्यमानार्षां गता अथात्र किमनुष्ठेयमस्माभिः सर्गयोजितैः यस्याहं हृदयादाशं स ईशो विदधातु मे इत्यविद्यायतो नाशा विवरात् सहसा नघः वराहतो निर्गान्धमुष्टकपरिमाणकः तस्याभिपश्यता खस्ता क्षणेन किल भारत गजमात्रा प्रवृधे तदभुतमद्भून्महद् मरीचिप्रमुखैर्विप्रैकुमारैर्मनुना सह दृष्ट्वा तत्सौकरं रूपं तर्कयामास चित्रधा किमेतत्सौकरव्याजं सत्त्वं दिव्यमवस्थितम् अहो बताश्चर्यमिदं नासायामे विनिसृतं दृष्टोऽङ्गष्टशिरो मात्रा क्षणाद्गण्डशिलासमः अपि स्विद्भगवान्नेष यज्ञो मे खेदयन्मनः इति मीमांस्ततस्तस्य ब्रह्मणा सह सूनुभिः भगवान् यज्ञपुरुषो जगर्जागेन्द्रसन्निभा ब्रह्मणं हर्षयामास हरिषस्तांस्त्विजोत्तमान् स्वगर्जितेन ककुभा प्रति स्वनयता विभो निशम्यते घरघरितं सुखेद क्षयिष्णुमायामयसूकरस्य जनस्तपः सत्यनिवासिनस्ते त्रिभिः प्रपत्रैर्मुनयो गृणस्मन् तेषां सतां वेदवितान् मूर्तिर्ब्रह्मावधार्यात्मगुणानुवादं विनद्य भूयो विबुधोदयाय गजेन्द्रलीलो जलमाविवेश उच्छिप्तवाला खचरः कठोरा सटा विधुन्मन् खररोमशत्वक् खुराहताभ्रासितदृष्ट ईक्षा ज्योतिर्बभासे भगवान् महीन्द्र घ्राणेन पृथिव्या पदवीं विजिघ्रन् क्रोडापदेशा
स्वयमध्वराङ्गा करालद्रष्टोऽप्यकरालदृग्भ्यामुद्वीक्ष्य विप्रान् गृणीतो विसत्कं सवज्रकूटाङ्गनिपातवेग विशीर्णकुक्षिस्तनयन्नुदन्वान् उदशिष्टदीर्घोर्मिभुजैरिवार्त शुक्रोशयज्ञेश्वर पाहि मेति खुरैच्छुरप्रैर्दरयस्तपस्या उत्पारपारं त्रिपरूरषायां ददर्शकां तत्र सुसुप्सुरग्रे यां जीवधानीं स्वयमद्यधत्त स्वद्रष्टयोद्धृत्य महीं निमग्नां सौत्थितां सन्नुरुचेरषायां तत्रापि दैत्यं गदया पतन्तं सुनावसन्दीपिततीव्रमन्यो जघानरुन्धानमशह्य विक्रमं सलीलयेभं मृगराडिवाम्भसि तदरक्तपङ्काङ्कितगण्डतुण्डो यथा गजेन्द्रो जगतीं विविन्दन् तमालनीलं सितदन्तकोट्या क्षमा क्षिपन्तं गजलीलयाङ्ग प्रज्ञाय बद्ध्वाञ्जलयोनुवाकै विरिञ्चिमुख्या उपतस्थुरीशं ऋषयाऊचुः जितं जितं ते जितयज्ञभावन् त्रयीतनुं स्वां परिधुन्वते नमः यद्रोगगर्तेषु निलिल्युरध्वरास्तस्मै नमः कारणसूकराय ते रूपं तवैतन्यनुदृष्कृतात्मनां दुर्दर्शनं देव यदध्वरात्मकं छन्दांसि यस्य त्वजिवर्हिरोम स्वाज्यं दृशि त्वं दृशुचार्तुहोत्रं सृगतुण्ड आश्रीश्रुव ईशनाशयो हृदोदरे चमसा कर्णरन्ध्रे प्राशिन्नमास्ये ग्रसने ग्रहास्तु ते यच्चर्मणं ते भगवन्नग्निहोत्रं दीक्षानुजन्मोपशदः शिरोधरं त्वं प्रायणीयो दयनीयदृष्टं जिह्वा प्रवर्गस्तव शीर्षकं क्रदो सभ्यावसस्थ्यं चितयोऽसवोहिते सोमस्तु रेतः सवनान्यवस्थिता संस्था विभेदास्तव देवधातवा सत्राणि सर्वाणि शरीरसन्धि त्वं सर्वयज्ञक्रतुरिष्टिबन्धना नमो नमस्तेऽखिलमन्त्रदेवता द्रव्याय सर्वक्रतये क्रियात्मने वैराग्यभक्त्यात्मजयानुभाव ज्ञानाय विद्यागुरवे नमो नमः दृष्टाग्रकोट्या भगवस्त्वया धृता विराजते भूधरभूषभूधरा यथा वनान्निस्सरतो दत्ताधृता मतङ्गजेन्द्रस्य सपत्नपत्निनी त्रयीमयं रूपमिदं च सौकरं भूमण्डलेनाथ दत्ताधृतेन ते चक्कास्ति शृङ्गोडघनेन भूयसा कुलालेन्द्रस्य यथैव विभ्रमा सङ्ख्याय पैनां जगतां सतस्तुषां लोकाय पत्नीमसि मातरं पिता विधेम चास्यै नमसा सहत्वया यस्यां स्वतेजोऽग्निनिवारणावधा का श्रद्धधीतान्यतमस्तव प्रभोरसां गताया भुव विवर्हणं न विस्मयोऽसौ त्वयि विश्वविस्मये यो माय एदं सृजेति विस्मयम् विधुन्वता वेदमयं निजं वपुर्जनस्तपः सत्यनिवासिनो वयं शटासिकोद्धूतशिवाम्बुबिन्दुभिर्विमिज्यमाना वृषमीशपाविता स वै बतभ्रष्टमतिस्तवैष्यते यः कर्मणा पारमपारकर्मणा यद्योगमाया गुणयोगमोहितं विश्वं समस्तं भगवन् विदेहिसं मैत्रेयवाच इत्युपस्थीयमानस्तैर्मुनिभिर्ब्रह्मवादिभिः सलिले स्वखुराक्रान्त उपाधत्तावितामनिं सैत्थ्यं भगवानुर्वी विश्वक्सेना प्रजापति रसाया लीलयोन्नीतामप्सु न्यस्ययौ हरि य एवमेतां हरिमेधसो हरे कथां सुभद्रां कथनीयमायिना शृण्वेतु भक्त्या श्रवयेत भूषतीं जनार्दसोऽस्यासु हृदि प्रसीदति तस्मिन् प्रसिन्ने सकलाशिषां प्रभो किं दुर्लभं ताभिरलं लवात्मभिः अनन्यदृष्टा भजतां गुहाशया स्वयं विधत्ते स्वगतिं परम्परां को नाम लोके पुरुषार्थसारवित् पुरा कथानां भगवत्कथासुधाम् अपीयकर्णाञ्जलिभिर्वापः महो विरज्येत विना नरेतरं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां तृतीयस्कन्धे वराहप्रादुर्भवाभावानुवर्णने त्रयोदशः तत्सत् श्रीगोविन्दार्पणमस्तु।